12 Takajula constituency ni bisingo khobjanai Jompojula hatio thangpai khlaijaknai lama hamia angmani o lamano snamai na bagai kodagma salromai Jompojula amche tongnai tongkosong lukurongni sanmung tongmani a sanmungno khnawi lama snamungni samung chengsabai rjakha tamoni hinba jora jorawo nukjago wati phaima bai Jompojula hati tuilomai thangmani harpek jawai thangmani haini bagai thangpai khlaijaknai Jompojula hatini lamano snamai na bagai o amchini lukurongni sanmung Shani Falimani o amche tongnai lukurongni sanmuk tabuk muk thangai tongkha phiaba kisasek borokro thangrangni bodol dolsa credit nana musungjak bayu haini bagai lukurongni bisingo nangnongya kok piri tongo huni Saka 12 Takajula constituency ni MLA Biswajit Koloi tini February 2 salmari fasalo 12 Takajula constituency ni bisingo khobjnai Jompojula hatini lamani snamungno thangai naicherikha 12 Takajula constituency ni MLA Biswajit Koloi logio tongo Sipaijula Zonal Vice Chairman Sudev Deborma khoboi kobuni juda juda adongro koktamatumani baskango phai 12 Takajula constituency ni MLA Biswajit Koloi Saka thangrangni bodol dol charo lukurongni bisingo nangnongya kok pirei credit nanani nai tongo o lama snamungni samung tongkosong lukurongni kodagma salromai sani phalimani phiaba aro kobuni parani bor rokno tubui lukurongni bisingo nangnongya kok pirei tongo hunai thangrangni bodol dol chano yasisuri kok silchaka 12 Takajula constituency ni MLA Biswajit Koloi actually ঘটনা কম হয়েছে মিয়া আংকে সোশ্যাল মিডিয়া অনুখা যে Jompojula chini o market mo bangma salomai public demand man ya gulo oro lamo bele hangyang kha dai miya kisaro aron oro je tangani bagui o bazar ko tilo mo kisa ko tilo mano ka tenan bagui kisu chini bazar ni bororo complain khalika Reksa kutu kena ni bagai, ko all lama nabo. Hasil kerja kita bos tahu tu, mono, karon public na yo, mono jadi kita tu Europe Indo, itu orang utama dah saja, orang pakai kami jadi kopang. Kamu sih bisa lebar orang kita orang kopang aja bro. Kopang ni mana bro, salah je orang Indo berinya pun salah je. Oh pun senang je tak sih, dah kaya. Dan bagi bani demand kamu ni kamu kena dah kah. Kamu tu ni kisah kopang aja. Government ti birat ekta kisu miya kaca party BJP party ni Mongol Bedin netrite ni moni netrite miya oro kai education ni theke oro oi kasowo hai kasowo mane actually bogu fatari boron tu boi omlong sani boron tu boi oro alien kaca mane chini je borok ni je image to down khanya ni boi bomiya kaca oro tam nai bono bike tiya boi oro borok no eta misguide type borno misinformation dulu kasar orang bike type tu jalan tu berhala kiri. Om actually om itu soro incident kiri. Orang kuna incident kiri lama nanti ke kas naik kiri. Orang abu deal ko dini boron demand hai. Orang pun kas naik prosesnya kiri. Gobo ang nijino bar chief engineer kok selama ya gulo tenda dui baro dikendar mangka. Om non tuino sungomno khayak mani goro boron yo BJP party ro credit na nai. গম হাই কোনো আর ক্রেডিট না কোনো প্রশ্নই করি जों नायो পাবলিক नि जनस्वार्थे পাবলিক नि सुविधा नि बगे ओ Jompojula बनि बगे सुविधा नि बगे ने काहामका नाइमा फेरि ओ Jompojula ओ बाजारंखा आं ब्रहि सका तुइथु कान बगे बन का दिमा यो तेखा दगा थाया बगे नानि बगे और सालायमन या गला गला साउ साले रेखा दुसो का सालाये अब बिसे कुछ क्रेडिट गान बगे और कोनो जों माने पाब्लिक रो Jompojula बाजार में तो किसी के ना प्रोजेक्ट है सब लोग का मालिक ना नायो हम हाइजिन और एडिटर yang bisa rokno dara am khena nang kana ko ne oro kun khane nang kun borok buya nang khomon borok tu buy o phatani borok tu buy to hoyhola khane o pot khaje o borok posondo khayam khana hai kaje am harno tin সমতম খাইগলা সাপোর্ট খাইগলা এমিয়া বতাম ওয়াসু খাই তিন oro ko bindu tongo jeta agency SDO খাই সবাই যা গাই bono sauno miya kuno gotona dong ba borno oro mana da khaijak om hai kuno do dinche de nong ba kuno borno eta by force lik khaijak ka labor no om tron tino chung tinma pheka jom hai kuno jaga di puk kuri আচ্ছা হিসাব আপনি না না কাজে কোনো ডিস্টার্ব নাই গতকালকে পাবলিকে আমরা ডিমান্ড করছিল যে বাজারটা একটু উঁচা করে দিতাম গ্যাসকে আমরা নিজে আইছি ডিস্টার্ব নিয়ে এসেছি ভাড়াও আসলো আবার পাবলিকের ডিমান্ড মতো আমরা একটু উঁচা করে দিতে আপনি কি আর মানা করছেন না না কেউ আপনি শুনছেন সবাই সহযোগিতা করতেছে পাবলিক সহযোগিতা করতেছে কোনো অসুবিধা নাই
তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই।